ଥାଲ ମଣି ଛୁଆକେ ଦେଇଦେଲାନ କେତେ ବୁଝାଲେ ନାଇଁ ବୁଝବାର୍ ତାର ମା আপনার মা প্রাণর পিতা যদি পাকে একটা জানিছ হজি যদি ছুয়াটা পাকে আসিকি ଦେଇছ কখন ছাড় এগিয়ে ছুয়াটা কাঁদিছে পপুঙ্গা পর্বতর গেট লাগিছে যেটা शुभ उद्घाटन उत्सव जे कि वीरत्वर गाथा स्वाभिमान गाथा किंतु ये बड़ ऐतिहासिक अंचल के जेन मर्यादा मिलवार कथा आज पर्यटन मुझे भावी पर्यटन स्थल डिक्लेयर कर सच्ची मर्यादा मिली अधिक अंचल के बहुत गौरव कथा दिलीप सिंह प्रतिभाउचन श्रीयुक्त दिलीप सुरा सिद्धांत रोहित यूट्यूबर आज्ञामानकर सोशल मीडिया जेन किस्म भाइराल करछन सेमानकर भितर होछन सिद्धांत पुरोहित कर वीडियो देखासन यूट्यूब रे आमे जानिछु सेंटर सब बेले लागि छ इ माटी रुगुलाल लागि हेले हमर भाषा संस्कृति परंपरा सब मेटे देलेनो जय माधवेश्वरी की सुनमा तो खाली गोटे कथा कहमी गोटे आर्टिस्ट की खाली आपन करनो ताली दरकार जय हनुमान जय श्री राम जय बाबा बुढ़ा रोजा जय देवी क्षेत्रपाल जय वीर सुरेंद्र से समको हनुमान जयंती महाविश्व तथा पणा संक्रांतिर अभिनंदन आउ आमर ओडिया नवा वर्षर अभिनंदन आमर बरगढ़ जिल्लार भेड़ान ब्लॉक रे 600 फुट उच्चा पपंगा पहाड़ अच्छे जेनु प्रति वर्ष चैत पुनीर 2 दिन पर बुढ़ा रोजा महाप्रभु और देवी क्षेत्रपाल वन विहार यात्रा हेसी तो वन विहार यात्रा काଣା है बुढ़ा रोजांकर आविर्भाव पपंगा पर्वतर इतिहास पपंगा पर्वतर भौगोलिक अवस्थिति आकार आयतन वीर सुरेंद्र सायकर वीरत्वर गाथा छबिल साय केमती शहीद होते आमर देशर स्वाधीनता संग्राम रे पपंगा पर्वतर अवदान काଣା थिला पपंगा पर्वत रे काଣା काଣା आश्रम मंदिर ऐतिहासिक जगह पौराणिक पीठ दर्शनीय जगह अच्छे सब आम वीडियो रे देखमा आर वर्षर पपंगा पहाड़ महोत्सव भी देखमा वन विहार यात्रा बाबद जानमा वीडियो भल लगे लाइक करने आउ चैनल नुआ होते चैनल के टिके सब्सक्राइब करने बहुत पुरातन जुगन कोटि कोटि बरस धरिक प्राय 60 एकड़ जगह उपर अविचलित अभेद्य अटल अविनाशी निर्भय और शक्तिमान रूपे वीर दर्पर ठिया 600 फुट उच्चा गोटे विराट पर्वत गोटे पर्वत बोलिक लगी कहगला जे तार आखे पाखे आउ केमसी पर्वत नहीं न इथिर लगी तार शोभा गरिमा तार प्रसिद्धि सब पहाड़ न अलग है खरा वर्षा शीत लाकर धोका पवन सबको परास्त करी से वीर दर्परे ऋण अहंकार दौथसी जेन मनुष्य पर्वतर पातल के जीवा से ही प्रकृति अनुभव करि पारबा जे किड़े विराट पर्वत लागवा किड़े छोट आरु किड़े तुच्छ ए मानव केते सभ्यता सृष्टि हेले केते सभ्यता ध्वंस हेले हेलाई पर्वत अनादि काल सृष्ट आउ अविनाशी अमर होकर रही तार पास के गले लागसी सते जनता कि तार भी गोटे मन अच्छे इच्छा अच्छे मनुष्य संगे कथा हेबार कि सते जनता कि से कहूजे सभ्यता और विवर्तनर हाथ धरी कोटि कोटि बरस आगु आसी पृथ्वी के देखबार लगी पृथ्वी के इस संसार के मानव के आर आगे भी एंता रही आर मनुष्य के मोर कुले खेलुनी हाँ आज्ञा कथा पड़ी पपंगा पर्वतर पश्चिम ओडिशा बरगढ़ जिला भेड़ेन ब्लॉक रे पपंगा गाँव अच्छे पपंगा पर्वत बरगढ़ सदर महकुमा इनके 32 किलोमीटर और भेड़ेन 7 किलोमीटर रास्ता पड़सी बरगढ़ सहर दक्षिण पूर्व दिगे पर्वत अच्छे पाखर मुख्य बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन हूँ बरगढ़ और पाखर विमान बंदर हूँ झारसुगुड़ा विमान बंदर जेनटा इन प्राय 115 किलोमीटर दूर अच्छे पपंगा पर्वतटा गोटे प्रसिद्ध पर्यटन स्थली होवार संगे गोटे ऐतिहासिक और पौराणिक पीठ भी है
ଇ ପର୍ବତନ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଭୈରବ ମନ୍ଦିର, ରଣଛୋଡ଼ ବାବାଙ୍କର ଆଦିପୀଠ, ବନଖୋଲ, ଦୁଆନଖୋଲ, ଉଷାକୋଠି, ଭୀମଖୋଲ ବା ଗୁମ୍ଫା ବା ବାଗଦୁଇଲ, ପାଇନକୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ବନ୍ଦ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାସନ ଆଦି ଜାଗା ଅଛେ। ଆରୁ ପର୍ବତର ପୁରା ଶିଖରରେ ବୁଢ଼ା ରଜା ବାବାଙ୍କର ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ଅଛେ। ଚୈତ ମାସର ପୁନିର ଆର ଦିନ ଇନ ବୁଢ଼ା ରଜା ବାବା ଆର୍ କ୍ଷେତ୍ରପାଲ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା ଆର୍ ବନବିହାର ଯାତ୍ରା ହେସି। ତାର ସାଙ୍ଗେ 3 ଦିନ ଧରି ପପଙ୍ଗା ପର୍ବତ ମହୋତ୍ସବ ବି ହେସି। ଦଶରା ମାସେ ସୁଲଭ ପୂଜା ହେସି। ଚୈତ ମାସେ ରାମନବମୀ କି ନାମ ଯଜ୍ଞ ଆସି। ଫଗୁନ ମାସେ ଶିବରାତ୍ରି ହେସି। ସବୁ ମାସ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ ହେସି। ପ୍ରତି ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେସି। ବରଷ ସାରା ଇନ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ହେସି। ଶୀତ ଦିନେ ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆଡ଼କେ ପିକନିକ୍ ଋତୁରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏନକେ ଭୋଜି କରି ଆସନ୍। ବର୍ଷା ମାସେ ପାହାଡ଼ନେ ଝରଣା ଦେଖବାର୍କେ ମିଲ୍ସି। ଯେନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାମ ଆର୍ ଜଞ୍ଜାଳରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍, କୋଲାହଲ ଆରୁ ଜନରବ ଠାନୁ ଦୂରେ ଥିବାର ଏ ପାହାଡ଼କେ ଆସୁନ୍ ଦେଖିବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ ଦୁନିଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ପାହାଡ଼ ଉପରକେ ଯାଇକରି ଏହା ବସିଲେ ପରମ ଶାନ୍ତିରେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଏସି ଆର୍ ସେନ ଫିରବାର୍କେ ମନ ନାଇଁ ଲାଗେ। ତ ଇନକେ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିକିରି ଆସିବେ, କାରଣ ଏ ପାହାଡ଼ର ସବୁ ଜାଗା ଭଲ ହିସାବରେ ବୁଲିଲେ ପୁରା ଦିନଟେ ଲାଗିଯାଏସି। ତ ଆମେ ଟିକେ ଯିମା ପପଙ୍ଗା ପାହାଡ଼ର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଆଡ଼କେ ଆର୍ ଆଲୋଚନା କର୍ମା ଆମର ଭାରତ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ଥି ତାର କାଁ ଯୋଗଦାନ ଥିଲା। ପପଙ୍ଗା ପର୍ବତ ଖାଲି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ କି ପୌରାଣିକ ପୀଠ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ଯୋଦ୍ଧା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା। ଇନ ରହିକରି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍। ତାହାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଛବିଲ ସାଏ ଆରୁ ଭେଡ଼େନ ଜମିଦାର ମନୋହର ସିଂ। ପହେଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ତାକର ଇ ପପଙ୍ଗା ପର୍ବତକେ ନାଇଁ ଥାଇ ତାକର ଭାଇ ଛବିଲ ସାଏ ପପଙ୍ଗା ପର୍ବତକେ ତାକର ଦୁର୍ଗ ବନେଇଥିଲେ ଆର୍ ତାକର ଗଣ ସେନା ବାହିନୀ ସାଙ୍ଗେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚଲେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅତାବିରା ଗୋଡ଼ ଭଗା ରୋଡ଼ ନାଇଁ ଥାଇ ତ ଇଂରେଜମାନେ ଭେଡ଼େନ ତୁରୁମ ଘାଟ ଦେଇକରି ସମ୍ବଲପୁର ଯାଉଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଛବିଲ ସାଏ ପପଙ୍ଗା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଠେଲେଇ କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବାଟ ଅଟକେଇ ନେଉଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏକୁ ପପଙ୍ଗା ପାହାଡ଼କେ ଖୋଜି ଆସିଲା ବେଲେ ଜାଣ୍ଡୁଲରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକେ ବଜା ବଜେଇକରି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏକୁ ସତର୍କ କରି ନେଉଥିଲେ। ସେଥିର୍ଲାଗି କଥାଟି ଅଛେ, ଜାଣ୍ଡୁଲନୁ ବାଜିଲା ଢୋଲ ତୁନକି ଉଠେ ଦୁଆନ ଖୋଲ। ସେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଆନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ପାହାଡ଼ନୁ ସେ ଦୁଆନ ଖୋଲର ଆବିଷ୍କାର ଆଜ ତକ୍ ହେଇ ନାଇଁ ପାରେ। ପପଙ୍ଗା ପାହାଡ଼ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଘାଟି ଥିଲା। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଖିଣ୍ଡା ଗାଁନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବି ପପଙ୍ଗା ପର୍ବତ ସାଙ୍ଗେ ଅନେକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାନ ରହିକରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୁଦ୍ଧ ଚଲେଇଥିଲେ। ସମୟାକ୍ରମେ ପପଙ୍ଗା ପର୍ବତ ଲାଗିକରି ଥିବା କୁଦପାଲିର ଭଜା ଗାଁ ଖୋଲି ଇଂରେଜମାନେ ଛବିଲ ସାଏଙ୍କୁ ଗୁଲି ମାରିଥିଲେ, ଯାହାର ଲାଗି ଛବିଲ ସାଏ ସେଦିନ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଭରା ଲୋକଗୀତ ଅଛେ, ଉଲି 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 ଛବିଲ ସାଏକୁ ବାଜଲା ଗୁଲି ବଉଲିରେ। ତ ଇ ହିସାବେ ପପଙ୍ଗା ପର୍ବତ ଆମର ବୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଗାଥା କହେସି। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିମା ପପଙ୍ଗା ପର୍ବତର ପୌରାଣିକ ଇତିହାସକେ। ପପଙ୍ଗା ପର୍ବତର ପାତଲୁ 275ଟା ପାଉଁଛ ଚଢ଼ିକରି ଉପରକେ ଗଲେ ପଡ଼୍ସି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଶ୍ରମ, ଯାହାକି 1870 ମସିହାથી ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ସେ ଭିତରେ ରଣଛୋଡ଼ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଦିପୀଠ ଅଛେ। ସେନ ଭୈରବ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛେ। ଆଜି ବି ସେନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ରହୁଛନ୍। ଆଶ୍ରମର ପଛାଡ଼େ 1.5 ଏକରର ଗୋଟେ ବନ ଅଛେ, ଯେନ ସବୁଦିନ ପାଣି ରହେସି। ପର୍ବତର ଶିଖରଥି ଗୋଟେ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ଅଛେ, ଯେନ ବରଷ ସାରା ପାଣି ରହେସି। ଯେତେ ଖରା ହେଲେ ବି ସେ ପାଣି ନାଇଁ ଶୁଖେ। ତାର ଲୋକ କହେସନ୍ ସେ ପାଣିକେ ଅଇଁଠା କରି ନେଲେ ସେଟା କମି ଯାଏସି। ଫିର୍ ସେନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆର୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ପାଣି ତାର ଫିରି ଆବିର୍ଭାବ ହେସି। ପର୍ବତ ଉପରକେ ଚଲ୍ଲା ଲୋକ ଶୁଷେ ହେଲେ ସେ ପାଣିକୁଣ୍ଡର ପାଣି ପିଇକରି ନିଜର ଶୋଷ ମେଟାସନ୍।
ପହେଲା ପପଙ୍ଗା ପର୍ବତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଇନ ବାଘ ଭାଲୁ ଆଦି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ରହୁଥିଲେ। ପର୍ବତ ଉପରେ ଥିବାର ଗୁମ୍ଫା ଥି ବାଘ ରହୁଥିଲେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଗୁମ୍ଫାର ନାଁ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ବାଘବିଲ ବୋଲିକିରି କହେସୁଁ। ପରେ ସେନ ବାଘ ଲୋପ ପାଇଗଲା ପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେ ଗୁମ୍ଫାନ ରହିକରି ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଚଲେଇଥିଲେ। ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ପର୍ବତର ମନ୍ଦିର ପାଶକେ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି, ଯେନ୍ ବାଟେ ସେ ଯା ଆସ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ପର୍ବ ଭିତରୁ ପପଙ୍ଗା ପର୍ବତର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ବାବା ବୁଢ଼ାରଜା ଆର୍ ଦେବୀ କ୍ଷେତ୍ରପାଲଙ୍କର ବନ ବିହାର ପର୍ବ, ଯେନ୍ଟା ହେସି ଚୈତ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିର ଆର ଦିନେ। ଇତିହାସରୁ ଜଣାପଡ଼୍ସି ପ୍ରାୟ 1570 ମସିହାଥି ପପଙ୍ଗା ପର୍ବତକେ ବୁଢ଼ାରଜା ଦେବତା ବା ବୃଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ପପଙ୍ଗା ପର୍ବତର ଶିଖରନୁ ଯେନ୍ ଜାଗାକେ 600 ଫୁଟ ଉପରେ ଅଛି ସେନ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଜଣେ ଝାକର ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଆର୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପର୍ବତ ଉପରକେ ଯାଇକରି ତାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ବୁଢ଼ାରଜାକର ସାଜ୍ଞା ପାଇକରି ତାକର ଦିହେଁ ଏତ୍କି ଶକ୍ତି ଆସୁଥିଲା ଯେ ସେ ଦିନକ ଦୁଇଥର 600 ଫୁଟ ପର୍ବତ ଉପରକେ ଚଢ଼ିକରି ଉତରି ପାରୁଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ଦିନେ ଝାକର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା କରି ସାରିକରି ଘରକେ ଫିରିଲେ। ଘରକେ ଆସିକରି ଦେଖିଲେ ତ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଗରୁଟା ନାଇଁନ। ପୂଜା ଗରୁକୁ ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ବୁଢ଼ାରଜାକର ପାଖେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍। ତ ତାକର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲା। ରାତି ତାହାକୁ ଝୁମରା ନାଇଁ ଲାଗିଲା। ଗଡ଼ୁ ନେଇଯିବାର କି ସେ ଚିନ୍ତା କରି ବସିଲେ। ତ ସେ ରାତି ତାହାକୁ ବୁଢ଼ାରଜା ଦେବତା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ, ତୁଇ ନେଇ ଆ ଆର୍ ଗଡ଼ୁର ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କର। ଗଡ଼ୁ ମୋର ପାଖେ ଅଛେ। ମୁଇଁ ଗଡ଼ୁକେ ଉପରୁ ତଲକେ ପକଉଛେଁ। ଯେନ୍ ଜାଗାନୁ ଗଡ଼ୁ ଯାଇକରି ଅଟକିବା ସେ ଜାଗାରେ ମୋର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବନାବ। ଆର ଦିନ ସକାଳୁ ଝାକର ଯାଇକରି ଦେଖିଲେ ଯେ ପପଙ୍ଗାର ଗାଁ ମୁଡ଼େ ସେ ଗଡ଼ୁଟା ପଡ଼ିଛେ। ସେ ତାଙ୍କର ଗଡ଼ୁକେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଆର୍ ସେନ ପରେ ବୁଢ଼ାରଜାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବନା ହେଲା। ପପଙ୍ଗା ଗାଁର ନାଁ ଥି ପର୍ବତର ନାଁ ପପଙ୍ଗା ପର୍ବତ ରହିଲା। ସେ ସମୟାନୁ ବୁଢ଼ାରଜା ପପଙ୍ଗା ଗାଁର ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍। ଚୈତ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଦଶମୀକେ ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବା ବୁଢ଼ାରଜାଙ୍କର ଛତ୍ରରେ ଉଭା କରାହେସି। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ପପଙ୍ଗା ଗାଁର ମତିଆ ଘରୁ ପୂଜା ପାଇକରି ଆଖର ପାଖର କଦଲୀପାଲି, ଘିଚାପାଲି, ଗଣ୍ଠିଆପାଲି ଇତ୍ୟାଦି ଗାଁମାନଙ୍କୁ ବୁଢ଼ାରଜା ବୁଲସନ୍। ଗାଁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଇ ସାରିକରି ଚୈତ ଦିନର ବାସି ଦିନ ମନ୍ଦିରକେ ପହଞ୍ଚିସନ୍। ଇ ସମୟଥି ରୁଷୁଡ଼ା ଗାଁର ଦେବୀ କ୍ଷେତ୍ରପାଲ ବି ଛତ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହେସନ୍। ଆର୍ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇକରି ପୂଜା ପାଇକରି ପୁନିର ଆର ଦିନ ମନ୍ଦିରକେ ପହଞ୍ଚିସନ୍। ବୁଢ଼ାରଜା ଆର୍ କ୍ଷେତ୍ରପାଲ ମନ୍ଦିରକେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦୁହିକୁ ବାଟ ବରଣ କରାଯାଏସି। ଆରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିକରି ପପଙ୍ଗା ପର୍ବତର ଶିଖରକେ ତାକର ଆସ୍ଥାନକେ ନିଆଯାଏସି। ତାକେ ବନବିହାର ଯାତ୍ରା କହେସନ୍। 600 ଫୁଟ ଉପରେ ଥିବାର ତାକର ପୂଜାସ୍ଥଳୀକେ ଗଲାବେଲେ ବାଟେ ବାୟକୁଣ୍ଡ, ମାକଡ଼ ଚୁଆଁ, ନିଷଦ ଘାଟି, ବାଗଦୋଇଲ ଆଦି ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ତାହାକୁ ପୂଜା କରାହେସି। ପର୍ବତ ଶିଖର ତାକର ଆସ୍ଥାନ ପୂଜା ସଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଢ଼ାରଜା ଆର୍ କ୍ଷେତ୍ରପାଲ ଦେବୀକୁ ଉପରୁ ତଲିକେ ବନା ହେସି। ଆର୍ ପପଙ୍ଗାର ଗୋଟେ ପାଲି ପ୍ରଧାନ ଟିକରାନ ଫେର୍ ସେ ଯୁଗଲ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଏସନ୍। ସେନୁ ବୁଢ଼ାରଜା ଯାଏସନ୍ ତାକର ଅଞ୍ଚଳକେ ଆର୍ ଦେବୀ କ୍ଷେତ୍ରପାଲ ଯାଏସନ୍ ତାକର ନିଜର ଅଞ୍ଚଳକେ। ଦୁହେଁ ତାକର ଅଲଗା ଅଲଗା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରସନ୍। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ପୂଜା ପାଇକରି ଆଠମଙ୍ଗଲା ତକ୍ ତାକର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିସନ୍। ମନ୍ଦିରକେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ପୂଜା କରି ସ୍ଥାପନା କରାହେସି। ତ ଇଟା ଥିଲା ପପଙ୍ଗା ପର୍ବତର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଆର୍ ପରମ୍ପରାର ଗାଥା।
ସେଟା ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ 2 ହ୍ୱିଲର 4 ହ୍ୱିଲର तो यहाँ पपंगा पहाड़ महोत्सव लगी गेट लगी 2025 रो इन पूजा कार्य यज्ञ कार्य करवार लगी एटा बना है यात्रा लगी सब दुकान मन लगी है सब पपंगा पहाड़ देखी पारबू आटे बड़े रेट अरे गाड़ी के इे पपंगा पहाड़ महोत्सव हवा इन संध्या यात्रा लगी भीड़ रखी अच्छा जानवरा देखिए अमावास्या पूर्णिमा संक्रांति ग्रहण दिन हेलो फ्री हम ठीक यात्रा देखिए पहाड़ तले यहाँ वीर सुरेंद्र साई प्रतिमूर्ति अच्छी महान स्वाधीनता संग्रामी हमार देशर स्वाधीनता संग्राम रे से गोटे मुख्य भूमिका नहीं थिले खाली एगुड़ा पपंगा पहाड़ इन जेनटा बुढ़ा रजा
महाप्रभु क्षेत्रपाल देवींकर वन विहार यात्रा लगी ऊपर के नियासी पहाड़ पूरा शिखर के इटा ऊपर के लोके जाऊन आउ किसी लोग आउन भी सियाड़ू पपुंगा पर्वतर गेट लगी जेनटा तमने ऊपर के चढ़वार लगे इन पाँच चढ़वारटा आरंभ होसी छाल मई छुआ के दे देलानो केते बुझाले नहीं बुझबा तार माँ अपनार माँ प्राणर पिता जदि पाखे आके जानिछ हजी जे छुआटा पाखे आसिक देइज ककर छान एक छुआटा कांदिछे 3-4 वर्ष तो नहीं दिसबा 3-4 वर्षीय छुआटे नीलिया जीन्स टे पिंदिते लाल टी शर्ट तार ऊपर जैकेट टे पिंदिते जीन्स रो भाई मैंने कार गोटे पिलाटे बाबू छुआटे 3 वर्षर हजी जाइए आमर पाखे अच्छे बनिहान कांदुछे आखिर पान नाकर संगे मिसीगलान झाल नाल एक छुआटा सेरसाटा हो गलान केनु जदि अछ तार माँ बापा कि पड़ा पड़ोसी थाई थाई दयाकोरी आसिक से छुआ के नहीं जाओ আমার সাথে ডিপি
शुभ उद्घाटन उत्सव ये पवित्र मुहूर्त उपस्थित समस्त को प्रणाम जनाऊँ। आज आम संगे मुख्य अतिथि भाव योगदान कर पूर्वतन मंत्री सम्मानिया रीता साहू मैडम जे पपंगा पहाड़ जे कि वीरत्वर गाथा स्वाभिमान गाथा এই অঞ্চল ঐতিহ্য সংস্কৃতি ধর্ম পরম্পরার গাথা বহন করুবা পপঙ্গা পাহাড় লোকলোচনকে ন্যায় আসি পাইছে এটাকে পর্যটন স্থলীর মান্যতা কেন্দ্র করে মিলবা আহুরি এই পাহাড়র মহিমা চারিআড়ে প্রচার হবা এবং এই অঞ্চলর শ্রদ্ধালু ভক্তবৃন্দ প্রভু বুঢ়ারাজা এবং ক্ষেত্রপাল को যাইকি पहाड़ पर दर्शन करें तार संगे संगे वीर सुरेंद्र साय जे कि भारत वर्षर प्रथम स्वाधीनता संग्रामी निजर जीवन के बलिदान देथिले किंतु ये बड़ ऐतिहासिक अंचल के जेन मर्यादा मिलवार कथा आज पर्यटन मुझे नहीं भावा कि पर्यटन स्थल डिक्लेयर कर सकती मर्यादा मिलती बोली इतिहास में हटर सिंह माधव सिंह भैया गोटे जमीदार परिवार गेल जमीदार परिवार जेन माने स्वाधिकार लगी अधिकार लगी एंटार परिवार आत्मबलि देदेले एंता उदाहरण गोटे विश्व में विराल थवा काम करिछन समान को हमें तांकर मान रखसु पुरस्कार देसु एटा चिराचिरी दिगेरी आछे 2010 नु आछतो से उधे हमें आज आपन मानकर सामना न अवसर प्राप्त हला पर मध्य गैस माटी हलधर नाग सहित बहुत बढ़िया नेता अच्छे पीएचडी पाइछ निश्चित भाव महोत्सव तरफ आम समस्ते करतालिया उड़ाड़ी देकर उत्साहित करवा धन्यवाद देमा माटिर पुआन पपंगा माटिर पुआन कलम अनेक काव्य कविता अनेक प्रबंध से लिखिछन लेखुछन समस्त को फेर अनुरोध करमी टे माँ मैंने हुड़हुड़ी देवे भाई मैंने करताली देवे श्रीमती मोहिनी होता ये अंचल बेड़न ब्लॉक जड़े नारी कवि नारी प्रतिभा ये मंच एक सम्मानित करुचे संबर्धित करुचे बहुत गौरव कथा गौरव कथा दिलीप सुना ना सुनले क्या है ख्याति चल करसी किए जानसी कहीं 90 दशक कथा 99 साले 1999 साले रेडियो स्टेशन रे सेते बेले गीत बाजुला तो हो कहमी कथा के एंता गीत सुनी करी जे चर्चित करथिले समर्पणी गीत के सारा पश्चिम ओडिशा और ओडिशा न से प्रतिभा होचन श्रीयुक्त दिलीप सुना तक टोटी भवानी शंकर महापुर सिद्धांत रोहित यूट्यूबर सम्बलपुर माटी कलाकार वर्तमान सोशल मीडिया रे जे चहल पड़ुके सोशल मीडिया जेन किस्म ए सारा पृथ्वी न तार दम देखोचे ताकत देखोचे शुरू नु गुरु तक नहीं करी संसार भीतर के मरी जाउचे से भीतर यूट्यूबर आज्ञामानकर सोशल मीडिया न जेन किस्म भाइराल करूछन सेमानकर भीतर होचन सिद्धांत पुरोहित ये अंचल रो कला संस्कृति परंपरा राजनीति चाषी मानकर दुख सब के नहीं करी आउ विभिन्न प्रकार समस्या प्रशासनिक अव्यवस्था राजनीतिक अवस्था के सब की नहीं करी जेन किस्म ताकर वीडियो देखासन यूट्यूब रे आमे जानिछु से ताके माटीर को या इतार व्यतीत से होचन जने विभिन्न नाटक लिखिबा यूट्यूब रे देइथिबा तथ्य माने आमे देखिथिबा नुआखाई तिहार बोली से गोटे नाटक लिखिथिले सेंता प्रतिभा सिद्धांत पुरोहित परवर्ती प्रतिभा होचन ई अंचल भेड़ेन ब्लॉक चिचिंडा माटीर प्रतिभा श्री परम ब्रह्म में जे होचे पश्चिम ओडिशार कलाकार कंस महाराज सुपुत्र सुशील मेहर आज्ञाकर पुओ से मध्य जन वरिष्ठ कलाकार होचन तिने अभिनीत करथिले उलुंडा रे से युवक अंश होइतिले आज
से निश्चित भाव में सम्मानित ही हमको धन्य करुछन। वर्तमान आमे गोटे दल के सम्मानित करबा जय कौशल कई नारायण हवा जय कौशल पूरा दिल से जय कौशल जाओ बहुत धन्यवाद कौशल थाना भाई मैंने भेड़ ब्लॉक सब बेले लगी माटी उलगुलाल लगी हेले आमर भाषा संस्कृति परंपरा सब मेटे देले न आमर भाषा अलग आमर संस्कृति अलग आमर परंपरा अलग आमे नुआखाई मानसु पुष्पुनी मानसु रजने मानु तो आमर अंचल जे भाषा संस्कृति परंपरा अच्छे आजिका बुढ़ी जी मार्के बसलान मन भितर वीरत्वर कहानी कहूबार वीरत्वर कथा के शुणुबार ये अंचल सब कथा भितर जिते मूल टेक गोटे कथा बाहरी से सब बेले मूल के आसी ये पपंगा पहाड़ कथा समस्त पाखु कहे मोर बुढ़ी आई कही आज्ञा हुलहुली हूँ सबुठ पवित्र हिंदू धर्म परंपरा जिते हुलहुली बासी से सब परंपरा के आगे से पवित्र बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता बलेश्वरी की जेते मात्रा रे ऑडियंस अच्छो हेतकी तो सुभारी कथा आउ थरी दरमा बोलो माता बलेश्वरी देवी की आउ केंदा अछन समस्ते सुनमा तो खाली गोटे कथा कहमी गोटे आर्टिस्ट की खाली आपण मांकर ताली दरकार आपण मांकर एनर्जी आसले याडू भी एंता एनर्जी बढ़ुतबा तो घिची करी जोरदार ताली के हो तो सुनाइले मैडम कोई दम सबले देई थो जे ताको शेष विश्वास दिवार तो ई महोत्सव केबे बन नहीं हुए जे बन केबे ने कोन सबतर ना गर्जन सुनाबे चलुथि हमर भाषा दे हम गीत बाहर गला तो आपण देखुले हमर बरगढ़ जिल्लार भेड़न ब्लॉक रे थिवार पपंगा पहाड़ ठाने होउथवार यात्रा और पपंगा पहाड़ महोत्सव 2025 आपन को वीडियो केना लागला कमेंट रे कहबे भल लागले लाइक टे कर नेबे और चैनल रे नुआ हिजन बोले चैनल के सब्सक्राइब कर नेबे फेर हम भेट पणा परवर्ती वीडियो रे सेते बोल लग रहली। जय बुढ़ा राजा जय देवी क्षेत्रपाल हमर कविता